Salam alaikum. On va faire une révision concernant les ondes lumineuses pour les sciences physiques SVT et tous les branches qui étudient la partie des ondes lumineuses. Je vais commencer par le premier exercice. Un faisceau de la lumière parallèle monochromatique de longueur d'onde produit par une source laser arrive sur un fil vertical de diamètre A. On place sur un écran à une distance D de ce fil. La distance D est grande devant A. La célérité de la lumière dans le vide est 3 à la puissance 8 mètres par seconde. Premièrement, quel enseignant montre sur la nature de la lumière ce phénomène-t-il apporte-t-il et nommé cet phénomène. Alors, هنا كتشوفوا معايا une source laser. Une source laser, هنايا عندنا un fil. هنايا fil fin, bien sûr. On a عندنا l'écran. Donc, le phénomène s'appelle la diffraction. La diffraction, il y a la première expérience اللي عندنا في الcours اللي كنمونطريو بها montre que la lumière possède un caractère ondulatoire, c'est-à-dire que la lumière est une onde. On a fait cette expérience les ondes périodiques. On a une diffraction qu'est-ce qu'on résume les ondes périodiques. Donc de même, cette diffraction va dire qu'est-ce qu'il y a la lumière a un caractère ondulatoire ou non, d'après ce qu'on a vu sur l'expérience. En utilisant les résultats, montrer la relation bien L ou A ou lambda ou D. L هو هذا لارجو ديال لاطاش يعني بحال هكا عندنا ديال l'écran. لا فود نتاعنا هي هذه. الوغ هنا اسبان ليا هنايا لاطاش سونطرال ديالنا هي هذه ديال لاطاش سونطرال عندنا لارجو ديالها هي ال. فوالا هذه شنو هي لونغ ثيتا كتسمى لونغ دو ديفراكسيون ولا كتسمى هي l'écart angulaire. وهنايا عندنا بيان سور هذه la fente de largeur donc ملي غنجيبو هاد لا ريلاسيون عندنا tangente θ est égal à θ. donc اش كتسمى tangente θ من هاد لا ريلاسيون اللي كتشوفوا هنايا هي ال. ناخذوا لا مواتي ديال هادي هي ال sur 2 divisé par d égale à puisque عندنا فونت rectiligne ولا هنايا عندنا ان فيل دونك غتكون هي لوندا سور دونك غتجينا هي ال سور دو دي ايغال لوندا سور. هادي لا ريلاسيون اللي كاينه بين لون ال اللي هي لا لارجور. يقدر يسمي لك باغ اكزومبل هادي هو لو غايون ولا هادي بيتي دي يعني tu vas suivre الشيء اللي غيكون عندك dans les nombres. Voilà. La diffraction obtenue est observée sur un écran blanc situé à une distance grande d. Il y a 2,5 mètres des fils. Pour chacun des fils, on mesure la largeur L de la tâche centrale et on trace de la courbe L en fonction de 1 sur A. La lumière émise par la source laser est monochromatique. Donc c'est la signification ديالها. lumière monochromatique يعني il est caractérisé ماشي بكولور واحد mais chaque lumière كما قلنا هي une onde. chaque onde il est caractérisé par une longueur d'onde, une vitesse et une fréquence. ولكن les longueurs d'onde عندها علاقة بالميليو لا سورس ولا بغيت عندها علاقة بالميليو. par contre la fréquence كتعلق غير بلا سورس يعني ما يمكنش تبدل quel que soit le milieu. donc غادي نقولوا بأن la lumière monochromatique
la lumière monochromatique est une onde électromagnétique caractérisée par une seule fréquence. Voilà. Donner l'équation de la courbe. La courbe vient de il y a une courbe linéaire. Et là, donner une règle, la courbe, il va passer par le zéro. La courbe qui veut dire la courbe est linéaire. Donc, L égale K fois 1 sur A, avec K, il y a le coefficient directeur. نحسبوا ناخذ دو فالور من هاد لا كورب هادي وغادي نخرجوهم. عندنا 2 مع 1 كي كتشوفوا هنايا. عندنا 4 اوسي غادي تجي معها 2 و اون اوسي اون ال اش كتساوي ليا ال كيما لقينا قبيله ال sur 2d égale à lambda sur a, يعني n هي 2d lambda fois 1 sur a. Donc par identification بين هذه la relation هذه وبين هذه، donc نديرو بأن 2d lambda égale à k. donc شنو غتجيني finalement lambda؟ غتجيني هي k sur 2d. Voilà pour faire le calcul. Pour faire le calcul, je vais continuer ici. Donc, عندنا lambda هي k sur 2d. غتجينا هي d. شحال عندنا لا فالور نتاعها هي 2.5. هي 2.5 هي 2 fois 2.5. هنا قلنا غادي نختارو 2 بوان اللي غنخدم عليهم. عندنا 4 moins 2، 4 معها 2 مع هادي منساوش لي الشال، هادي هي 10 moins 3 وهادي هي 10 3. الوغ غتجينا ديال 2 sur 1. ها هي ديجا عندنا هنايا بوغ هنايا 10 moins 3 هي كاينه الفوق. ديما نسابو لهاد لي فالور اللي عندنا هنايا، مهم من هاد لي فالور هادو ياك، وغادي نوريك كيفاش نتا تخرج يعني لا فالور صحيحه ولا عندك ولا غلطه. الوغ هنايا 4 moins 2 هي 2 على 1 غتمشات مع 2. فوالا غتجيني هنايا هي 2 sur 5 اللي هي 4 10 moins 6 10 moins 6 10 moins 6 هي 2 sur 5 هي 0. فوالا حنا ديجا عندنا lumière visible محصورة بين 400 نانو و 800 نانو. هذا هو لو روج، هذا هو الفيولي. ولا محصورة بين 0.4 ميكرو ولا 0.8 ميكرو ولا هي 4 10 moins 7 متر وعندنا 8 10 moins 7 متر. يعني إلا كانت لا فالور ديالك كاينة هنايا في هاد الانترفال، جو بونس غتكون عندك اون فالور اللي هي جوست. Calculer la fréquence de la lumière monochromatique émise par le laser. عندنا الفريكونس égale à quoi هي 6 sur lambda، c'est-à-dire 3 10 à la puissance 8 sur 4 10 moins 7. غادي تجينا هي 0.75 10 à la puissance 15 هي 7.5 10 à la puissance 14 Hz. هادي لوجيك. علاش؟ لأن عندنا في الفريكونس صور بينات الفريكونس غيكون مقلوب. هنا يكون الفيولي، هنا عندنا لو روج، هنايا لانفرا روج، هنايا لوترا فيولي.
هنايا في هاد الانترفال هذا شنو عندنا هنايا الفيولي عندنا واللي الفيولي عندنا هنايا هي 7,5 10 moins 10 14 وهنايا 3,5 10 à la puissance 14 يعني في هاد الانترفال عندنا لا لوميير هاد لي فالور عندنا كوريكت. هنا عندنا 7,5 يعني راه كوريسبون بيان سور au violet. Voilà. On dispose deux fils calibrés de diamètre A1 et A2. A1 il y a 60 micromètres ou A2 il y a 80 micromètres. On place successivement ces deux fils verticaux sur le dispositif présenté par la figure 1. On obtient sur l'écran deux figures de diffraction distinctes, A et B, associées en le justifiant à chacun des deux fils la figure de diffraction qui lui correspond. أنا ماشي ما تنديهاش فيه كنشوف أنا غير لاطاج سونترال ديالي. لاطاج سونترال هادي عندها كنشوفو بأن أون ال أ كيبدا هي أكبر من ال بي. Or, L égale à Corona, il y a lambda fois de 10 sur A. Donc, radicina, lambda de D sur A, il y a lambda fois de D. Nous بدنا la fontaine, ما بدنا والو. غاديني A B qui veut dire هي صغر من A. Voilà donc, A ديال B هي A2 هي 80 ميكرومتر و A ديال A هي A1 اللي هي شحال 60 ميكرومتر. نقدروا نديروها اوغالمون نقولوا plus A diminue plus la largeur augmente ديك الساعة هي A B هي الصغيرة باردون هي 60 هذه هي A2 هذه هي 80. On peut rectifier ça. Voilà كنا قد ما كانت لا فونت صغيرة غتكون L عندنا كبيرة دونك هذه غتكون هي A B هي الصغيرة هي A1 اللي هي 60 وهذه هي A2 اللي هي 80. Si on éclaire la file par une lumière blanche, explique pourquoi la tache centrale est blanche. Bien sûr, une lumière blanche, les taches que l'on ils vont se superposer. Voilà donc la superposition, la lumière blanche est constituée par les couleurs de la lumière visible donc la tache centrale est blanche car elle résulte de la superposition de tous les taches centrales, de tous les couleurs de la lumière blanche. Voilà, c'est un exercice d'application concernant les ondes lumineuses.